Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada pecinta cerita Islami. Oke, marilah kita mulai cerita ini. Diceritakan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membelanjakan seluruh harta milik beliau untuk kepentingan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan infak fisabilillah, dengan perincian sebagai berikut. 40.000 dinar diserahkan secara rahasia atau samar-samar, dan 40.000 dinar lainnya diserahkan oleh beliau secara terbuka atau diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, tiada harta sedikit pun yang tersisa di tangan beliau. Dan lebih mengagumkan lagi, sesudah itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an hanya berdiam diri di rumah beliau, tidak keluar selama 3 hari berturut-turut. Bahkan selama itu pula beliau tidak dapat menghadiri majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akibat tiada pakaian yang wajar untuk menutupi aurat beliau. Al-Kisah ketidakhadiran Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an di tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama ini sudah dimaklumi oleh beliau. Itulah sebabnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha dengan mendatangi seluruh keluarga istrinya untuk mencarikan pakaian buat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Namun ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menemukan kelebihan daripada keperluan atau hajat hidup masing-masing para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau pergi kepada putrinya, yaitu Dewi Fatimah, untuk keperluan yang sama. Dan di tempat putrinya pun juga tidak jauh berbeda keadaannya. Kemudian waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tempat putri beliau, yaitu Dewi Fatimah, diliputi dengan kesedihan akibat tiada sesuatu yang dapat diberikan untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Maka Dewi Fatimah pun segera mengambil sebuah bantal dan kain yang ditenun atau dijahit waktu itu. Kemudian diserahkan kepada pembantunya supaya diantarkan ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dan ia pun disuruh berkata, "Kami telah memaklumi tindakanmu dalam melaksanakan seruan atau perintah Bapak kami. Dan kini di tempat kami pun tiada sesuatu, kecuali sebuah bantal dan sehelai kain ini." Al-Kisah pemberian Dewi Fatimah diterima oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan beliau pun segera memakai selembar kain yang hanya dijahit dengan duri-duri pelepah kurma, dengan tujuan agar tidak tersingkap ketika untuk berjalan ke tempat kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun tergesa-gesa hanya ingin segera berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memandang wajah beliau yang mulia itu. Bahkan ketika itu beliau tidak memakai alas kaki atau memakai sandal. Dan bertepatan pula di tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril turun
dengan pakaian persis seperti yang dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yakni kain yang hanya dijahit dengan duri-duri pelepah kurma. Maka bersabdalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya malaikat Jibril, sungguh aku belum pernah melihatmu berpakaian seperti bentuk yang ada sekarang ini." Jawab malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Rasulullah, engkau melihatku berpakaian seperti ini, demikian pula seluruh penghuni kerajaan langit. Tiada seorang pun yang tersisa, kecuali berpakaian seperti yang kupakai sekarang ini, karena rasa solidaritas dan simpati yang tinggi terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu, hingga mereka menyesuaikan dengannya." Lanjut saud malaikat Jibril lagi, "Kedatanganku kemari menyampaikan uluk salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, dan agar engkau menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, adakah ia rela kepadaku sebagaimana aku telah ridho kepadanya?" Kemudian hal itu pun disampaikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya pecahlah tangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan bermunajatlah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku rela atas kehendak-Mu, dan semoga Engkau pun senantiasa memberiku keridhaan padaku." Ini diulangnya sampai 3 kali. Demikianlah kisah orang kedua yang masuk surga sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hebatnya cinta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terhadap Gusti Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua yang beliau miliki diserahkan atau dibelanjakan untuk infak fisabilillah. Dengan hal ini membuat para penghuni kerajaan langit pun menaruh rasa cinta dan rasa hormat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.